السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ حمیدہ بی بی خود کو چادر میں چھپائے تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے علاقے کے تھانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ یہاں کے ایس ایچ او سے ملنا چاہتی تھی۔ پچھلے 4 روز سے وہ مسلسل تھانے کے چکر کاٹ رہی تھی مگر ابھی تک اس کی ایس ایچ او سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ بی بی تم پھر آ گئے ہو۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ صاحب آج کل ایک کیس کے سلسلے میں بہت مصروف ہیں، وہ نہیں مل سکتے، تم اپنا مسئلہ ہمیں بتا دو۔ اے ایس آئی نے اسے دوبارہ یہاں دیکھ کر قدرے خشک لہجہ اختیار کیا۔ نہیں صاحب، میرا بڑے صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے، حمیدہ نے منت کرتے ہوئے کہا۔ جاؤ تو پھر آج پھر برآمدے میں بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو، اگر صاحب آ گئے تو مل لینا۔ وہ خاموشی سے جا کر باہر برآمدے میں رکھے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ وہ ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کرتی تھی۔ پچھلے 4 روز سے وہ فیکٹری بھی نہیں جا رہی تھی، حالانکہ چھٹی کرنے پر اس کی تنخواہ کٹتی تھی۔ اس سے وہ بہت کم چھٹی کرتی تھی، مگر پچھلے چند روز سے وہ ایک اندیکھی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ اس آگ کو بجھانا چاہتی تھی مگر یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے تھانے کا رخ کیا تھا مگر ابھی تک اسے اپنے مسئلے کے حل کی کوئی امید نظر نہیں آئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے دوپہر کا 1 بج گیا۔ بھوک پیاس کے شدید احساس نے اس کا بینچ پہ بیٹھنا محال کر دیا۔ اس نے اٹھ کر سامنے رکھے الیکٹرک کولر سے ہاتھ کی اوک بنا کر ٹھنڈا پانی پیا اور کچھ پانی چلو میں لے کر اپنے چہرے پہ چھڑک لیا۔ اپنی چادر کو اپنے گرد کس کر لپیٹا اور واپس بینچ پہ جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر اور گزری تو اسے اونگ آنے لگی۔ دفعتاً تھانے کے صحن میں ایک گاڑی آ کر رکی، جس کی آواز سن کر اس کا اونگتا وجود جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی سے ڈی ایس پی علی رضا اور اس تھانے کا ایس ایچ او فرقان حسن اترے۔ حمیدہ ان میں سے صرف فرقان حسن کو پہچانتی تھی۔ وہ بھی اس طرح کے ایک کیس کے سلسلے میں وہ 2-4 بار ان کے محلے میں آیا تھا۔ اپنے مسئلے کے بارے میں بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اسے یہی سمجھ آیا کہ اسے فرقان حسن کے پاس جانا چاہیے۔ حمیدہ ایک دم بینچ سے اٹھی اور تیر کی طرح دونوں آفیسرز کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بی بی اے ایس آئی کو حمیدہ سے شاید اتنی پھرتی کی توقع نہیں تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ کیا بات ہے بی بی، یوں راستہ کیوں روک رہی ہو؟ علی رضا نے بارعب لہجے میں پوچھا۔ یہ فرقان صاحب سے ملنا چاہتی ہے، 4 دن سے مسلسل ادھر آ رہی ہے۔ اس سے بہت کہا کہ اپنا مسئلہ ہمیں بتاؤ مگر یہ کہتی ہے کہ اسے فرقان صاحب سے ہی ملنا ہے اور انہی سے بات کرنی ہے۔ اے ایس آئی نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ بی بی آج تو ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے، تمہارا جو بھی مسئلہ ہے تم ان کو بتا دو، میں ایک کیس کے سلسلے میں مصروف ہوں، فارغ ہو کر تمہارے لیے کچھ کرتے ہیں۔ فرقان حسن نے اسے صاف ٹالا۔ دونوں آگے بڑھ گئے۔ انہیں پچھلے ہفتے ایک پرائیویٹ بینک میں ہونے والی ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں رپورٹ تیار کر کے اوپر بھیجنی تھی۔ اس کیس کو حل کرنے کے حوالے سے انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی تھی۔ ان کی تفتیش ابھی تک مفروضوں کے گرد گھوم رہی تھی اور ان پر شدید پریشر تھا۔ صاحب مجھے بینک میں ہونے والے قتل کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ حمیدہ ساری ہمتیں جمع کر کے دوبارہ ان کے راستے میں جا کھڑی ہوئی اور خشک لبوں پہ زبان پھیر کے بات مکمل کی۔ کس بینک کے بارے میں؟ علی رضا نے چونک کر سوال کیا۔ وہی صاحب جو پچھلے ہفتے اکبر چوک کے قریب ایک بینک میں ہوا تھا اور جس کی ویڈیو ٹی وی پر دکھائی گئی تھی۔ حمیدہ نے اپنے لرزتے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر خود کو کمپوز کیا۔ میرا خیال ہے اس کی بات سن لیتے ہیں، شاید کچھ کام کی بات معلوم ہو جائے۔ علی رضا نے کچھ سوچ کر فرقان کی طرف دیکھا۔ اوکے سر۔ فرقان حمیدہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بی بی تم آؤ ہمارے ساتھ۔ علی رضا نے اسے اپنے اور فرقان کے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہاں آپ بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ علی رضا نے اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دوسری کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
जबकि फुरकान हसन हमीदा की कुर्सी के पीछे अलर्ट होकर खड़ा हो गया। साहब, उस वीडियो में जिस लड़के ने आदमी पर फायरिंग की है वो उसकी जुबान लड़खड़ा गई और अल्फाज साथ छोड़ गए। क्या वो बोलो शाबाश, क्या तुम उसे जानती हो? अली रजा ने कुर्सी पे कदरे आगे झुक कर उसे बोलने पे उकसाया तो हमीदा ने अपने खुश्क लबों पे जुबान फेरी। अल्फाज अब रूठ कर दूर खड़े थे शायद। बोलो शाबाश, डरो नहीं। फुरकान हसन ने उसकी घबराहट देखकर उसकी हिम्मत बंधाई। वो लड़का मेरा मेरा बेटा है। हमीदा के आंसू रुखसारों पर लड़क गए। अली रजा और फुरकान हसन ने हैरत से एक दूसरे को देखा। तो तुम हमसे क्या चाहती हो? अली रजा ने सवाल किया, गोया वो जानना चाहता था कि वो यहाँ किस मकसद से आई थी। मैं चाहती हूँ साहब कि आप उसको पकड़कर सजा दो। हमीदा की बात सुनकर दोनों ऑफिसर्स को उसकी दिमागी हालत पे शुबा हुआ। होना भी चाहिए था कि हमारे यहाँ तो जुर्म करके उसे छुपाने को फख्र समझा जाता है और वो एक माँ होकर अपने बेटे को सजा दिलवाने आई थी। तुम सच कह रही हो कि किसी को फंसाने की साजिश तो नहीं कर रही? अलिरज़ा ने अपनी तसल्ली करना चाही। नहीं साहब, अल्लाह की कसम, मैं सच कह रही हूँ। हमीदा ने आंसू भरी लड़ती आवाज में यकीन दिलाने की कोशिश की। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि वो वाकई तुम्हारा बेटा है? अली रजा अब सवाल पे सवाल करने लगा। जी साहब, ये उसका शनाख्ती कार्ड है मेरे पास। हमीदा ने पर्स से शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। अली रजा ने शनाख्ती कार्ड अपने हाथ में लिया और उस पर दर्ज कवायद को आवाज़ बुलंद पढ़ने लगा। फुरकान। उसने शनाख्ती कार्ड मेज पे रख के फुरकान को पुकारा। यस सर, वो पहले ही अलर्ट था। तुम लैपटॉप पे वो फुटेज प्ले करके लाओ। अली रजा ने अपने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। ओके सर। फुरकान ने लैपटॉप ऑन किया। लो बीबी, एक दफ़ा फिर गौर से देखो और हमें बताओ, क्या ये वाकई तुम्हारा बेटा है? अली रजा ने लैपटॉप उसके सामने कर दिया और फुटेज पे क्लिक करके उसे प्ले कर दिया। ये साहब, ये फुटेज में ब्रांच मैनेजर पर फायरिंग करते हुए लड़के की तरफ इशारा करके हमीदा झिझकी। अली रजा ने उस सीन पे क्लिक करके उसे स्टॉप कर दिया। जी साहब, ये कम वक्त मेरा ही बेटा है। हमीदा ने शर्मिंदगी से भरपूर आवाज में कहा। मुझे हैरत है कि तुम हमारे पास क्यों आई हो। जानती हो इतने वाज़ेह सबूत की बिना पर उसे फांसी हो जाएगी। अली रजा हमीदा के इस फेल पर वाकई हैरान था। जानती हूँ साहब, मैं अनपढ़ ज़रूर हूँ, मगर जानती हूँ कि पाकिस्तान सलामत है तो हम सब हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं जानती हूँ कि ऐसा करके मैं गोया अपने बेटे को खुद अपने हाथों से कब्र में उतार रही हूँ। मगर मैंने ऐसा किया क्यों, जानते हो? क्योंकि ऐसे बेटे को कब्र में उतार देना ही अच्छा है जो अपनी धरती माँ को कब्रिस्तान और खंडर बनाने के दर पे हो। वो खुद कलामी के अंदाज में महवे गुफ्तगू थी। अली रजा ने ठंडी सांस भरकर इस हुब्बुल वतन खातून को देखा। तुम्हारा बेटा अब कहाँ है? अब क्या? फुरकान हसन ने पूछा। साहब, ये उसका पता है। 6 महीने पहले ये काम का कहकर अपने दोस्त के साथ दूसरे शहर चला गया था। हमीदा ने अपने पर्स से एक पर्ची निकाल कर अली रजा की तरफ बढ़ाई। तुम्हें पहले कभी शक नहीं हुआ कि तुम्हारा बेटा इस तरह के कामों में मुलव्वस है? फुरकान हसन ने कहा। नहीं साहब, उसका उठना बैठना अच्छे लड़कों के साथ नहीं था। बाप भाइयों के समझाने और उनसे पिटने के बावजूद वो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता था। मगर वो इस हद तक चला जाएगा, ये तो हमने कभी सोचा तक नहीं था। हमीदा सांस लेने को रुकी। काम काज तो कोई ढंग से नहीं करता था। चंद दिन काम किया, चंद दिन आवारा फिर लिया। 6 माह पहले उसकी दोस्ती किसी नए लड़के से हुई तो वो उसके साथ दूसरे शहर चला गया कि अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। हमने सोचा चलो काम धंधे से लगेगा तो सुधर जाएगा। 6 महीने से हर महीने घर में 15-20 हज़ार रुपये दे रहा था। महीना डेढ़ बाद एक आध चक्कर भी लगा लेता था। काम के बारे में पूछते तो बात टाल देता और कहता बस काम का अच्छा मुआवजा मिल जाता है। मुझे क्या मालूम था कि वो मौत का सौदागर बनकर लोगों के घर उजाड़ रहा है। हमीदा खामोश हो गई। इस वारदात के बाद तुम्हारी उससे बात हुई? अली रजा ने पूछा।
हाँ, जब मैंने उसे बताया कि मैंने फुटेज में उसे पहचान लिया है तो वो कहने लगा, छोड़ो अम्मा, ये जो हर महीने 20,000 रुपये देता हूँ ऐसे ही नहीं मिलते। बस तुम आम खाओ, पेड़ गिनने के चक्कर में मत पड़ो, खामोशी से ऐश करो। यहाँ हर कोई यही कर रहा है। अगर मैंने अपने हालात संवारने के लिए ये काम कर लिया तो क्या हो गया? कोई सीधे गोली चला रहा है और कोई किसी और तरीके से इंसानों को कत्ल कर रहा है, भले खुराक में जहर मिलाकर, दूध में जहर मिलाकर या फिर बंदूक की गोली। कत्ल तो कत्ल है। मेरा भी हक है अच्छी जिंदगी गुजारने का। बदबख्त को मालूम ही नहीं था कि किसी का बिगाड़ कर अपना कुछ नहीं संवरता। अगर वो अपने इस फेल पर शर्मिंदा होता तो मैं शायद खामोश रहकर उसे संभलने का एक मौका दे देती, मगर उसे तो किसी की तकलीफ का जरा भर एहसास नहीं था और ना ही इस बात पर शर्मिंदगी कि वो इस तरह के काम करके अपने वतन को तबाही की तरफ ले जाने वालों में शामिल हो चुका है। पर मुझे है सब जी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। जिस मसले की वजह से सारे शहर की पुलिस एक पांव पे खड़ी थी, चादर में लिपटी इस औरत ने अपनी ममता को इम्तिहान में डालकर मुजरिमों तक पहुंचने की राह आसान कर दी थी। माँ का दिल बेटे को बचाने का सबक पढ़ा रहा था, मगर वो वतन की खातिर अपने दिल पे मजबूती से पांव रखे खड़ी थी। उसने अपनी धरती माँ पर अपनी ममता को निछावर करके एक मिसाल कायम की थी कि इस वतन की माँ को ऐसे बेटे नहीं चाहिए जो अपने फायदे के लिए अपने बहन भाइयों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। वतन की मिट्टी, तुम गवाह रहना कि मैंने तुझसे अपनी मोहब्बत का पूरा पूरा हक अदा कर दिया है, कोई कमी बेशी नहीं की। हमीदा कुर्सी से उठकर दो जानों होकर फर्श पे बैठ गई और ज़मीन पर धीरे धीरे हाथ फेंक कर बुड़बुड़ाने लगी। अली रज़ा और बाकिर हसन ने उठकर हमीदा बीबी को सैल्यूट किया था कि अर्ज़े पाक पर जब तक हमीदा जैसी माएँ मौजूद हैं जो अपने ईमान और वतन की हिफाजत की खातिर अपने कोख के जनों को भी कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं, तब तक कोई भी इस वतन को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशों में कभी कामयाब नहीं हो सकता।